bright. So we're gonna fit fog light in this. Okay. A fog light is required in a place where there is so much fog and where there is less visibility of light. So here I see this, guys. So much visible. Hello guys and welcome back to our channel. Welcome back to another video. This is your boy Babu Shady with a brand new vlog. So in this video I'm gonna show you how to fix a a aftermarket fog light that was ordered from Amazon, okay, and which cost around 1300 approx, okay. And so we want to fix that fog light into our R15 V4, which is newly purchased. So if you guys want to do that, and I think that's the best light because it has three LED projector, and it has the patterns as well, okay. You can change a pattern as well, and with just a single switch we're gonna do some customization. So I'm gonna show you thoroughly, okay, whatever going to happen in this vlog, so that you can also do this thing at your place, okay. Right now I'm at KB Workshop. At the back of me are the riders. I think this is the best fog light that you can either use on your vehicle, or I think it's mostly suitable on bike. And let's go and see that thing together. We're getting ready to set up a fog light in this motorcycle, so we're gonna fix this one. And our mechanic, yeah, brother. So यो fog light चाहिँ आज हामी R15 V4 number plate पनि लगाएको छैन अहिले, एकदम brand new, just brought out from the showroom. And this is the owner, Mr. Pro Max, Chabri Pro Max. I'm just kidding. कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? मैकेनिक कहाँबाट सिक्यो? So guys, actually this one is for placing number plates. So brother was telling to put a fog light out here, because you can either paste your number plate out here or out here, but I think number plate suits nicely here, ne? Yeah, you want to keep it like this? ट्राफिकले चाहिँ अलिक गाली दिन्छ होला. Yeah, it's not that much allowed because it's GMC. इतना allow नहीं है ना इधर में. Okay, so राख दम उन्हें ऐसे मेरे हिमालय. ये तो इस्तो बोलना मुझे. Okay, तेरा ठाड़ा लाऊं ना. नोट सानु भाई नहीं हो. अर्को पाउँछ अन्त यहाँ नोट ठुलो मलाई दिनु. ओए कहाँ डिस ब्रेकमा लाउन आँटेको? हुन्छ नि. के सब बात गर्दा है यार? होता है क्या ऐसा भी? दुलै खानेहरु चाहिँ आज मेरो हात पर यस्तो एउटा ब्रेकेट बनाउनु हुँदैन यहाँबाट. के पनि भाङ्गेको कुच्चेको मिलाउनु जिलाउनु बनाउनु सबैले. ओके. सो यो चाहिँ कहाँ वर्कसप हो रहेछ? छैन त, साइनबोर्ड पनि छैन त. के छ वर्कसप यो? Signboard ta workshop ko uta gate ma hunda raheछ. Oh, okay. Guys, so if you come to this workshop, KB workshop, हैन bro? यहाँ देख न, यहाँ सुन न. Okay. आमा सानो दिन्छ ल. अब यो फग लाइट किन अब खासमा चाहिँ यस्तो लगाउनु पर्यो नि. ओके. किनकि लाइट यस्तो बीममा सिधा जान्छ हो. यस्तो लगायो भने चाहिँ बीम यस्तो हुन्छ. ओके. बाटो देख्दैन. अब लु यस्तो लगाउने भन्दा अप्ठ्यारो रहेछ हो. या. अब थोरै लास्टमा अब मेकानिकले कलर यसको ट्यालेन्ट देखाएर हो, स्किल देखाएर यहाँ यस्तो गरेर कस्तो लगाउँदैछ अब बरे लास्ट. Okay, let's see. Okay. First you need to take off this knot. So we are taking out this knot and we'll fix something out here. We'll show everything live. थोड़ा सा स्क्रैच भी आया तो ये गुस्सा हो जाता है, क्योंकि नया बाइक है और मेरा हाथ, it was kind of dusty earlier, so he didn't let me touch. This is a new R15 V4. How much did you pay, bro? कहाँ से आता है ये लोग? Going to figure out, okay, how to put this fog light. All right. यो काट्नु पर्ने हो R15 को. यो ब्रदरको पनि च्यानल छ हैन? के हो ब्रो? अल्फा रिदा. यहाँनेरि यो वर्कसपमा चाहिँ यहाँ सुजुकी वर्कसप रहेछ. अथोराइज सर्भिस अफ जिम्ड्रा अटोमोबाइल्स. सो इफ यु बाई सम सुजुकी भेहिकल्स, यहाँ चाहिँ उनीहरूको अप्सन रहेछ. यहाँ दाइले गरिरहनु भएको छ काम. हेलो दाइ. हेलो भन्नु. डाइरेक्टली युट्युबमा यो चाहिँ. सो दाइको वर्कसपमा आउनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू गाडी बनाउने भने चाहिँ. यो चाहिँ डाइरेक्ट महिन्द्रा सर्भिस हुँदो रहेछ, सुजुकी हुँदो रहेछ. सो जिम्ड्राबाट फिन्सिलिङबाट किन्यो भने चाहिँ. अन्त वर्कसपको नाम चाहिँ केभी हो, एभ्रिथिङ. यहाँ अरू पनि रहेछ, केभी अटोमोबाइल्स अरे. यो बाइक पनि यहीँ छ. अन्त अब चाहिँ यहाँ ब्रदरले चेसमा पनि लगाइसक्यो. यहाँ ब्रो चेसमा लगायो हो. फेरि चेसमा पनि यो त सनलाइटको चेसमा जस्तो छ त हो. सेफ्टी फर्स्ट है. ओके. सो अब चाहिँ हामी यो फ्रेम काट्नुपर्ने हुन्छ. यहाँनिर छ. वी वान्ट टु कट दिस. सायद देखेन पनि होला है दिस वान. कालो भएर हैन, यो अँधेरो भएर. फ्रेम कालो, मान्छे त सेतो हो नि त. ओके.
चाहिएको चाहिँ कुन चाहिँ हो यो दुईटा के वर्कसपको वेल्डर हाई भन्नु दाइ यहाँ दाइकोमा आउनु होइन गाडी साडी के भइहाल्छ अन्त दाइ ग्रिस पनि गर्छ ओके ग्रिस पनि गर्छ है ल ठिक छ बाइकको पनि गर्छ क्या उसले ग्रिस बाइक सबै हो ल ठिक छ यहाँ एक छपरी देखो यार बजाज कुदाइरहेछ ओए क्या कर रहे हैं यार फोन नंबर डालें कि सो वी जस्ट टुक ऑफ दिस एंड probably we need to fix this kind of claim we're gonna fix अब बेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ ओके यो मेसिन पनि चाहियो नि बेन्ड गर्नु लागि यहाँ लगाएर चाहिँ बेन्ड यहाँ प्रेसर गेज रहेछ यहाँ हाइड्रोलिक प्रेसर गेज अन्त यहाँ लगाइसक्यो Before bending, we have to do drilling. Okay, so first drilling, bending, making it curve so that it can fit on that mudguard. दुलो बनाएको point हैन to drill to make it easy for the drill. Okay. $2,000 years later. हेलो गाइस हाम्रो फग लाइट लगाउनेको लागि क्लेम चाहिँ बनाएर रेडी हुनु आँटेको छ अन्त यहाँ को आएको छ भने एउटा केटा छपरी आएको छ हो यहाँ यो चाहिँ हाम्रो रोड क्याप्टेन हो हाई भनिदिनु माइक पाऊ हेलो ओए हाई एकचोटि हाई नोर हेलो कता माइना नन्दा सलाम थुर्पिन्दी केहरू त्यो चाहिँ स्टिकर हो यो त अन्त त्यहाँबाट दुलो बनाउने कालो देख्नु परेन नि मेटल देखिनु बोरिङ हुन्छ गोप्रोमा त हामी पनि दामी देख्छ ओ एक्सन क्यामेरामा त ओए नि हेर त आफै हेर त जिल्ला भनेपछि त्यही त म त नामिङ हाङ्गिला नामिङ हाङ्गिले फ्राइडे नान्गा मिङ नामनिङ हाङ्गिला भने सुने नि त अनि फ्राइडे फेरि फ्राइडे भन्छ नान्गा मिङ हाङ्या खोचा बिर्खे बहादुर गिला बहादुर गिला रोगु बहादुर गिला बहादुर भाइ बाउन त जङ पल्ला बाउन छैन बाउन मारे बाउन ओए डिजे अहिले त हामी नि स्मार्ट हुँदैछ नि हेर त दुईजना त कस्तो स्मार्ट देख्यो हेर त सेलिब्रेटी हुनु पनि साह्रै छ दुई दुईजना क्यामेराम्यान छ चप लेजेन्ड देख्दैछ लेजेन्ड अंकल अंकल देख्छ त ब्रो So we have
made a claim here. Mechanic has made a claim so that we can fit this perfectly. यहाँको नोट छैन छैन कहाँ गयो त अर्को ओल्ड फगवाटमा ला तिम्रो 411 मा गयो यो के हो अन्त यो त उतापट्टि ह नयाँ बाइकमा नयाँ बोर्ड लाउनु पर्छ गो गेट द न्यू बोर्ड नाउ 40 अरे भनिदिन्छु ल अहिले आएर दिन्छु म दिन्छु तँमा तँमा छैन के बोक्नु भएको हो दुईटा चुस डिफ्रेस यो डिफ्रेस चाहिँ मार्केटबाट हराएकै थियो नि लङ टाइम ब्याक आए हम रिफ्रेश नहीं खाता है ड्यू वाटर खाता है ड्यू वाटर पानी बोकाइको यस्तो छ हो यस्तो परेर ल कुनै जुस खान्छ म यता पानी मिनरलको पानी सर दोमा मिन्दु शेखर बाबु यो त फिक्स गरेरै लगाउनु पर्ने छैन हेर्दा त्यो यो चाहिँ यो फिक्स गरेर यो किनकि उताबाट नोट यहाँ लगाउँदाखेरि नोट कसरी लगाउने एलेङ लाग्छ ए त्यसो लेङ एलाक यो यस्तो सुप सकिला सिगरेट को नाचेको देखाउँदैछ रिफ्रेसमेन्ट पाइसकेको छ हामीले अहिले अन्त यहाँ भइरहेको छ काम चाहिँ अलिकति they have did some of the insulation out here with the cello tape insulation tape I should say and okay so see this is how this person made this light workable okay he's kind of tightening it up and we should do the same with this left side as well both the wire you connect it together with the respective positive and negative wire you know and then you take it as one I mean like this 4 wire take it as 2 see how our mechanic is doing the insulation check in here and this guy you know he keeps you know cleaning his bike he cares his motorcycle more than his wife so from here we again extending this wire with this one so that it reaches to the top cover निकाल्नु पर्दैन रहेछ डाइरेक्टली इग्निसन डाइरेक्टली भेट्ने रहेछ इग्निसन सर्चिङ ब्रो ज्याक भित्र रहेछ ओके कहाँ लाउनु पर्ने यसलाई पोजिटिभ वायर so guys we need to put in here so these things I would say that please go to authorized workshop service center में तो नहीं कर देगा ये सब you need to go to workshop and if you are at Gelifu or Bhutan you can come all the way to Gelifu KB workshop and do this right here right now so that it becomes 100%. This is where we have to connect ignition line voltage. Only electrician will know this. That's why come here. You just need to take out the loop for that ignition point and just insert your fog light wiring inside there and just connect your switch from there only and then place your switch on the handlebar and you're good to go. So it's getting dark and I think this is the best timing to even check in how this light performs at night. We're checking. We're checking guys. See this. Oh. यसको फंक्शन not only to check the current Okay. voltage also Yes. Yes. तार leakage also Okay. many function Okay. बुझ्यो Okay. अफ गरेर त के Key off. Checking voltage.
स्विच आ गया उधर में. And then we need to do the connection down there at the ignition point. From here, from the middle. एउटा चाहिँ भित्र इग्निसनको त्यहाँ हेर्छ नि, त्यहाँदेखि ठक्क थिच्दाखेरि लाइट आउँछ, त्यो हो रहेछ नि त गाइस. अन्त अर्को चाहिँ अब यहाँ हुन आँटेको छ. And after putting with that in the ignition on the side, cracking a little bit, you just put a proper sellotape, okay, so that water doesn't get inside and ruin your connection inside. Okay, wow, see this, really bright. So I haven't drawn on the fog light yet. Let me get into this road, okay, especially this off-road, because usually the fog light is required in a place where there is so much fog and where there is less visibility of light. So here I see this, guys, so much visible. Honestly, there is no street light out here, okay. The street light that you're seeing out there, they're like really dim. I think this has an issue, I don't know what happened, but this fog light is performing superb, guys. So I would suggest, if you are having a motorcycle and if you want to put some fog light that has a pretty good visibility and which costs around 1300 approx, yes, you can buy this thing, okay. And the fitting charge at that workshop, it's just 200, okay, just 200. So that makes it 1300 plus 200 at the cost price of 1500. This is what you're getting, and it's really visible. And this kind of fog lights are really required in a place where there's too much fog, especially when you're traveling. So this has a pattern as well, like on, off, on. You just need to do off and on. Okay, so this is how it is. So thank you so much for watching. I'll see you in the next video. I'll give you the link of this product in the description so that you can buy this anytime you want. And most importantly, contact me if you need any information regarding this thing. Thanks for watching. I'll see you in the next video. Be safe, take care of yourself, and keep watching. मैं हमेशा कहता था कि मैं अपनी जिंदगी की हर एक पल का मजा उठाना चाहता हूं, और मैं सोचता हूं इसी वजह से हम भाई हैं, क्योंकि तुम भी यही सोचते हो.